नमस्कार बंधुरा खरमजारी मैं आबू एगी लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल दा हेलो फ्रेंड्स आज के आमी एक मजार एक्सपेरिमेंट करब लाइट ग्रे फिदुप और येलो मियार मिक्स करब। तो बंधुरा भिडियोटा शेष पर्यन्त देखते थाकुन मैं भिडियो से एनबिरो एखन देखो लाइट ग्रे फिदुपटा एकदम क्लेम एकदम क्लासी और येलो मियार एकदम चटकदार सबाई जदि देखे बोलबे ओ वाओ। एखन आमी এই দুই কালার মিক্স করব রেডি রেখেছি আর আমি বলবো এই কমিউনিকেশন যখন রেডি হবে পুরা ফনেক লেভেল ফানি হবে। দেখো রেডি থাকো চক্ষু খুলে রাখো মস্তি শুরু হলো। এখন দেখো লাইট গ্রে ফিদুপ একদম চিল ক্লাসি ভাইব আর येलो मियार আরে বাবা একদম ব্রাইট আর সবাই অ্যাটেনশন অ্যাট্রাক্ট করার মতো। मणिपुरीते बोलते गेले हुजी कलर असिगी उरिबा म्याम फनेक की बॉर्डर से असुग यामना फजाबा वाव उबा उबा म्यामना दी वाव वाव ता हाइना लैरानी। हजिक म्यामना उरिबा फिदुपसिगी मपानगी बॉर्डर सुयावरी लैरोंगकी डिजाइन सिना येलुगा अशंग बगना यामना फजै डिजाइन से आशाब मिसिना याम हैना फजना शायको मयामना अपाम्बा यावरोदी कमेंट तौना हाबिरौ। देखो देखो এই কমিউনিকেশন দেখতে সবাই অটোমেটিক স্মাইল করবে। এই কালার মিক্সটা একদম পার্টি মুড লাইট গ্রে আর येलो এখন আর সূর্য মিলেছে মতো। হাই রে বাবা ফনেক আর ফিদুপ মিলে গেল চোখ হিলছে হাত হিলছে আর ডিম ডিম হাসি অটোমেটিক। এই মিক্সটা পুরা আলটিমেট কম্বো ফুল मजा কত সুন্দর লাগছে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। फनेक का फिदुप का कम्युनिकेशन से अशुग यामना फजाबा सेरसे अपाम्बा यावरदी म्याम कमेंट तौना हाबिरौ अदुगी मतुंगदा करिगुम्बना म्यामना अतैसु मचु एनिगादी असि फनेक का असि फिदुप की डिजाइन दा म्याम कमेंट तौना हाबिरौ आई व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पिना थमगानी डिस्क्रिप्शन दा म्याम व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट तौबिरौ। हजिक म्यामना उरिबा पिंक कलर असंगबा पैटर्न गिफ मयक नाइबा फनेक अदुगी मतुंगदा असिगा लैरे असंगबा पिंक कलर गी पैटर्न फिदुप। এই ফনেক আর ফিদুপটা দেখো হালকা সবুজ রঙে গোলাপি কাজ একদম রসগোল্লা আর পানা একসাথে। এই ফনেকটা দেখো না বন্ধুরা রংটা এমন হালকা সবুজের মধ্যে গোলাপি কাজ যেন পানা আর রসগোল্লা প্রেমে পড়ে বিয়ে করে ফেলেছে। তারপর এই ফনেকটা পরলে মনে হবে উরি বাবা আমি এখন মণিপুরের ফ্যাশন কুইন। কিন্তু হ্যাঁ ফনেক পরার পর যদি তুমি সাইকেলে উঠো বাতাসে ফনেক এমন উড়বে পাশের পাড়ার কুকুরটাও ভাববে প্যারেড হচ্ছে। ইনাফিটা তো আরও দারুণ উজ্জ্বল গোলাপি সোনালি আর সবুজ মিশে একদম মিষ্টি রং দেখলেই মনে হবে ঈদের হালুয়া বা দুর্গাপুজোর চন্দন। এই কাজের ডিজাইনটা দেখো সোনালি থ্রেডে ঝিলমিল করছে। এই ফনেক আর ইনাফি পরে যদি একটা সেলফি দাও ইনস্টাগ্রাম ক্র্যাশ করে দেবে কমেন্টে আসবে ওয়াও মণিপুরি বারবি फजाबा असिगुम्बा फिदुप से हजिक मतमदा ट्रेंडिंग दा यामना चैनरी मैम दो करिगुम्बना म्यामना अपाम्बा यावरदी कमेंट तौना हाबिरौ डिजाइन एनिंगादी अदुसुग म्याम कमेंट तौना हाबिरौ असिगुम्बा हजिक मतमदा डिजाइन बॉर्डर कादबा अनो अनोबा अलंग बना डिजाइन तौबा हजिक मतमदा ट्रेंडिंग दा यामना चैनरी फनेक की डिजाइन से यंगो फिदुप की डिजाइन से यंगबिउ म्याम कमेंट फजना तौबिरौ अपाम्बा यावरदी वारी सुनानिंगादी व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पिना थमगे डिस्क्रिप्शन दा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट सु तौबिरौ। तो बंधुरा এই ছিল আমাদের মজার ফনেক ইনাফি ফ্যাশন টক লাইক দাও সাবস্ক্রাইব করো শেয়ার করতে ভুলো না আর নিচে কমেন্ট লেখো ফনেক ফিদুপ মিক্স আছি। খরমজারি ম্যাম নমস্কার।